डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं। लगता है मैं उम्र से पहले ही बूढ़ा हो रहा हूँ। नाजिर तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना। झुर्रियां आना कुदरती बात है, लेकिन वक्त से पहले झुर्रियां आना एक अलार्म है कि आपकी स्किन को कुछ चाहिए, और वो चीज़ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, यानी झुर्रियां खत्म करने का कुदरती इलाज। डॉक्टर साहब क्या वाकई झुर्रियां कम हो सकती है, वो भी बगैर महंगे इलाज के? बिल्कुल, लेकिन पहले ये समझें कि झुर्रियां आती क्यों हैं। दोस्तों है, इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हैरत अंगेज वीडियोस अब तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आइए बगैर किसी ताखीर के इस वीडियो को शुरू करें। मेरा नाम डॉक्टर एएसएन है और आप देख रहे हैं डॉक्टर एएसएन हेल्थी हमेशा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप झुर्रियों से कैसे निजात पा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होती है। कुछ लोगों को झुर्रियां जल्दी आ जाती है और कुछ लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है और उन पर झुर्रियां कम पड़ती है। मैं इस वीडियो में कालाजन के बारे में भी बात करूंगा। मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि किस तरह खुश्क झुर्रियों वाली स्किन को नरम, जवान और चमकदार स्किन में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों जो चीज़ स्किन में झुर्रियां बनने को कंट्रोल करती है इसे गैग कहते हैं। इसका असल नाम ग्लाइकोसिमेनोग्लाइकोन ग्लाइको है। ये केमिकल्स का एक ग्रुप है। ये आपकी स्किन और कालाजन को हाइड्रेटेड रखता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोलेजन एक कुदरती प्रोटीन है जो हमारी स्किन, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। आप इसे सीमेंट की तरह समझ सकते हैं, जिसकी मदद से ईंटों को जोड़कर मजबूत घर बनाया जाता है। तो इस तनाजुर में सीमेंट कोलेजन है और आपके खलियात ईंटें हैं। कोलेजन की वजह से ये खलिये एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं, स्किन टाइट रहती है। ये केमिकल ग्लाइको आपकी स्किन में मौजूद प्रोटीन और कोलेजन को रिपेयर करने में मदद करता है। अगर ये आपके जिस्म में मौजूद नहीं है तो आपकी स्किन सख्त हो जाएगी और लटक जाएगी। इसका ताल्लुक आपकी रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के दरमियान मौजूद डिस्क्स के साथ भी है। ये उन्हें सेहतमंद और नर्म रखता है, और रीढ़ की हड्डी के दरमियान मौजूद डिस्क्स आपके सीधे पास्चर के लिए बहुत अहम है। यही वजह है कि अगर आपकी कमर बढ़ती उम्र के साथ झुक रही है और आपकी कमर में दर्द है तो ये इस केमिकल की कमी की अलामत है। इस केमिकल की कमी को सप्लीमेंट्स के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए इस केमिकल की कमी की असल वजह मालूम करके इसे खत्म करना जरूरी है। दोस्तों जो चीज़ इस एंटी रिंकल केमिकल को कंट्रोल करती है इसे IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कहते हैं। दोस्तों हम इस फैक्टर को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक हार्मोन है जो आपके जिगर में बनता है और इसे ग्रोथ हार्मोन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। लिहाजा कुछ लोग उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त करने के लिए ग्रोथ हार्मोन को सप्लीमेंट्स की शक्ल में लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को इसके इस्तेमाल का मशवरा नहीं दूंगा। इसके मुज़िर असरात, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए कोई भी बैरूनी मसनूई हार्मोन लेने से पहले आपको ये कोशिश करना चाहिए कि इस हार्मोन को कुदरती तौर पर कैसे मुतहर्रिक किया जा सकता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल मुमकिन है कि आप IGF-1 को कुदरती तौर पर बढ़ा सकें। आज मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिनके जरिए आप IGF-1 को कुदरती तौर पर बढ़ाकर झुर्रियों को खत्म कर सकते हैं और अपनी स्किन को टाइट और चमकदार बना सकते हैं। नंबर 1, इंसुलिन कंट्रोल। ये हार्मोन और आपका इंसुलिन हार्मोन एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, यानी अगर इंसुलिन ज्यादा है तो ये हार्मोन कम होगा। सेहतमंद और नौजवान लोगों को इंसुलिन के मुकाबले में IGF-1 की 100 गुना ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है। अगर आप ज़ियाबितस या सिर्फ प्री-ज़ियाबितस में मुब्तला है तो आपके जिस्म में इंसुलिन का लेवल ज्यादा होगा। इंसुलिन बढ़ने से IGF-1 का लेवल कम हो जाता है। अब अक्सर लोग ये नहीं समझते कि ये हार्मोन ज़ियाबितस और इस बढ़े हुए इंसुलिन की वजह से पैदा होने वाले मसाइल को कंट्रोल करने में मदद करता है। लिहाजा हमें इंसुलिन को कम करना होगा ताकि IGF-1 अपना काम कर सके। इसके लिए आप अपनी खुराक को तब्दील करें। आपको अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट को कम करना होगा। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना होगा। लिहाजा सबसे पहले हमें इंसुलिन की सतह को कम करना होगा। नंबर 2, आपको अपनी नींद को बेहतर बनाना होगा। अगर आप रात को कम सोते हैं तो दोपहर को एक मुख्तसर झपकी लें और 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। अगर आप नींद के लिए कोई सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप नींद न आने की बुनियादी वजह को ठीक करें जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। नींद न आने की वजूहात इंसामिया पर हमारी मुकम्मल वीडियो मौजूद है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखें। इसमें आपको मुकम्मल मालूमात हासिल होगी, क्योंकि अच्छी नींद लेने से यह हार्मोन बढ़ता है। लिहाजा नींद बहुत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए आपको दिन में थोड़ी सी झपकी ही क्यों ना लेना पड़े। दोस्तों आपको अपने जिस्म में कॉर्टिसोल को भी कम करना ज़रूरी है।
یہ سٹریس ہارمون ہے جو آپ کی نیند میں خلل ڈالتا ہے۔ کورٹیسول بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے جسم میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سٹریس بہت زیادہ ہے تو نیند بھی کم آئے گی اور آپ کا IGF-1 ہارمون بھی کم ہوگا۔ سٹریس آپ کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے۔ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ بھی کورٹیسول بڑھاتی ہے۔ ایسی ورزشیں کریں جس میں آپ کے جسم کے زیادہ سے زیادہ مسلز کام کریں، جیسے سائیکل چلانا، ڈیڈ لفٹ، تیراکی وغیرہ۔ آپ یہ ایکسرسائز ہفتے میں 3 سے 4 دن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ورزشیں آپ کے IGF اور گروتھ ہارمونز کو بڑھا دیں گی، جس سے آپ جوان نظر آئیں گے۔ نمبر 3، پروٹین۔ آپ اپنے ہر کھانے میں پروٹین ضرور شامل کریں۔ انڈے، چکن، مچھلی، سرخ گوشت اپنی خوراک میں شامل کریں۔ اور آپ کو بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کوشش کریں کہ ہر کھانے میں مناسب مقدار میں پروٹین شامل ہو۔ نمبر 4، جگر کے کام کو بہتر بنائیں۔ جگر کے کام کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے روٹین میں بہت سی چیزیں شامل کر سکتے ہیں، جیسے گھر کا بنا کھانا کھائیں، سبزیاں زیادہ کھائیں۔ آپ کچھ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں جو جگر کو طاقت دیتے ہیں، جیسے ملک تھیسل بہت اچھی دوا ہے۔ ڈینڈی لائن روٹ بھی جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ اسے آن لائن کسی بھی اچھے ہیلتھ اسٹور سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جگر کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ جگر IGF-1 اور گروتھ ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے تو یہ فیٹی لیور کی علامت ہے اور یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، لہذا جگر پر چربی کو کم کرنا ضروری ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیں جو انسولین کو بڑھاتی ہے۔ اس سے آپ آسانی سے جھریوں کے مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ وقفے سے روزہ رکھنا ہے۔ اگر ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو آسان زبان میں سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 کھانوں کے درمیان کے وقفے کو بڑھا دیتے ہیں۔ دوستوں، یہ بھی بالکل رمضان کے روزوں کی طرح ہی ہے۔ رمضان میں آپ سحری کرتے ہیں اور پھر 14 سے 16 گھنٹے بعد افطاری کرتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران آپ کوئی بھی سنیکس، بسکٹ، چپس، سموسے اور پکوڑے نہیں کھا سکتے۔ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کھاتے ہیں اور لمبے وقفے کے لیے خالی پیٹ رہتے ہیں تو آپ کے جسم میں گروتھ ہارمون کا لیول بڑھتا ہے، کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو انسولین کا لیول بڑھتا ہے، اور جب انسولین کا لیول بڑھتا ہے تو IGF-1 کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ لمبے وقفے کے لیے روزہ رکھیں گے اتنا ہی آپ اس ہارمون کو بڑھا سکیں گے۔ نمبر 6، فیٹ لوس اور کیٹوسس۔ اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اب تک آپ شوگر پر اپنا جسم چلا رہے تھے۔ اب آپ کو اس خوراک کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ ایسی غذائیں استعمال کریں جو آپ کے جسم کو کیٹوسس کی حالت میں لے جائے۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے۔ اگر آپ چینی کھاتے ہیں تو یہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن چینی کے مقابلے میں چربی کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ 50 سال کی عمر کے بعد آپ کا جگر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستوں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، چربی میں حل پذیر وٹامنز ہے۔ وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای اور وٹامن کے 2۔ ان وٹامنز کو جسم میں صحیح طریقے سے جذب کرنے کے لیے آپ کو صحت مند چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور صحت مند چکنائی انڈے کی زردی، زیتون کے تیل، ناریل کے تیل اور میوہ جات کے تیل میں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ آپ کو ان سے وٹامنز کا مکمل پیکج ملے گا۔ پھر آپ مچھلی کا تیل بھی لے سکتے ہیں۔ مکھن اگر گھر میں بنایا جائے تو یہ بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ یاد رکھیں، یہ تمام وٹامنز اس ہارمون کو بنانے اور اس کے صحیح طور سے کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ اپنے جھریوں کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ آزمایا ہے اور اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ دوستوں، ہمارے چینل ڈاکٹر ASN ہیلتھی ہمیشہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دیسی خزانے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھتے رہیں تاکہ آپ رہیں ہیلتھی ہمیشہ۔ اللہ حافظ۔